Ayaw mapo. Hello mga kamista. Welcome to my vlog mga kamista. Yo Sadik. Ada Sadik. Ada Sadik. Ada Mia ada. Okay. Ngayon ano kami ng ano? Gulong hirap ng hina na kayo pa. Masyaallah. Yun, nahangin na ng isa. Saan ba yung isa? Masyaallah, nahangin na ng aking isa. Ang tagal namin itong hanginan. Ayan o. Nahangin na namin o. Ayan o. Gininin niya. Gininin niya ngayon. Ayan. Tapos, binaba niya ngayon. Tapos, hanginan na ngayon. Hanginan na niya. Ayan. كيف حاجة ولا شيء ولا شيء؟ ما شاء الله. ساعة خلوا خلينا جديد. Lang pala eh. Yes, mami sabi Aul. الله الله. Ginamit na lahat ng paraan para mahanginan. Ayun, nahanginan na. Nasolve na, nahanginan na yung gulong. 4. Masyaallah, alhamdulillah, okay na. Ito po yung sakyan, no? Volkswagen. Yan po yung sakyan na yan. Volkswagen po. Kanina po yan. Ano? Yan po yan mga kamista. Yan hanginan. Sabihawa siya. Masyaallah sabihawa. Mia dahin. Dahin quiz. Muhammad, Mia. Muhammad. Apa? Siap. Aun hada so ada taman sabi kita balik su pakirsa kulub. Dahin halapi. Sabi. Masyaallah. Masyaallah mga kamista. Nahangin na taon. Kanina pa yan ba din nahanginan, no? Volkswagen, Michelin yan. Oh, ganyan lang, tapos angat. No? Masyaallah. Ganyan lang pala eh. Lahat talaga ng ano, lahat talaga lahat talaga ng problema may solusyon. So, nasolusyonan niya ni Muhammad. Yep. Masyaallah Muhammad. Alhamdulillah, Chris. Oh, Sadik, Chris. Chris, ayo. Salasim. Alhamdulillah. نشمة من أول Alhamdulillah ya. Peter Ricardani. Grabe. Napagod ako ano yan kanina, di nahanginan. Ngayon nahanginan na. Yan mo Sadik. Yan, masyaallah. Ada Muhammad Ali. Muhammad Ali. Masyaallah. Wis. Masyaallah. Yup. Sus. La ilaha illallah. 275 4020. Nahanginan na rin sa wakas. Tagal na kanina nahanginan, no? Sabi Tarsis. Okay. Bye-bye mga kamista. Ingat ka lagi. God bless sa atin lahat. Bye-bye.